सामने सारे इत्थे आओ जी या नहीं मुलासिब राज साहब लोग ने जनाब इत्थे आओ भाई खिलाड़ी आबाद से गुड्डू खान पठान भाई चौबी सोहेल साहब दो कप्तान अपने खिलाड़ी सारे अगे ले आओ जी इत्थे आओ जी इत्थे शेषनाग साहब इतना ही आ मंजवा भाई अवाम हजरात जैसा कि थोड़ा सब भाइयों को पता है कि वालीबाल का सेहरा बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है चौधरी मोहसिन फरूक सिमोट साहब जो कि वफात पा चुके हैं। सब तो पहले मैं सुप्रा स्टेडियम की इंतजामिया को खराजे तहसीन पेश करता कि जिन्हें सुबह तो लैके हुण तक कुरान खानी भी कराई है और दुआ भी कराई है। और सारे भाइयों के रिक्वेस्ट है कि चौधरी मोहसिन फरूक सिमोट मरहूम दे रूह दे असाले सवाब वास्ते सारे मुसलमान फिरा फातिहा शरीफ पढ़ो। दुआ है अल्लाह पाक मरहूम नो करवट करवट जन्नत नसीब करे साडी इदली दुआ। और खिलाड़ी साहबान और अवाम हजरात दौड़े ते तवज्जो दौड़ा पेश नजर मरहूम चौधरी मोहसिन फरूक सिमोट वास्ते मियां नहीं मुलासिब राज साहब और जनाब इज्जत इमाम मियां सोहेल सुल्तान फिराज साहब चौधरी इम्तियाज साहब के तारीख गवाए धरती पे चंगा वक्त सिमोट निभाया है। अवाम हजरात तारीख गवाए धरती पे चंगा वक्त सिमोट निभाया है पर तो मौसम की मौत अचानक सन बहु अरमान लवाया है। आज दुनिया मान के ये रुस्तम छाया दरवेश एक सच फरमाया है संगतां दी दर तारीख दे विच सदा यार नु यार मराया है। ये चोरी मोहसिन फरूक सिमोट साहब सिर्फ नहीं वफात पा चुके पूरी वर्ल्ड का संगतां दा यराना ही खत्म हो गया जी। अल्लाह पाक मरहूम नु करवट करवट जन्नत नसीब करे साडी इदली दुआ। ठीक है माछी आना है भाई जिदा दिल लेके उंडी पावे कोई भजे तो सही बैठो चकी लिया चल नहीं बात करे ताड़ियों जाती जोरदार ताड़ियों जरा आओ है भाई माछी चैलेंज गोंदल नु गाल छड़े आए बोले कर शेरखान की तरफ लाए चोरी शेर गोंदल साहब अगर जफा करो तो 1000 रुपया नगद देना मेरे दी मोहन वाले नबी औलाद अली सैयद मदर हुसैन शाह साहब जिला सरगोदा हाल इस्लामाबाद गोंदल भाई नजर आता भाई गोंदल भी कबड्डी बात पावनी के मेरे चाहिए गोंदल आता मैं कबड्डी नहीं पावनी जफा कर सब दूई वाली नहीं सैयद मदर हुसैन शाह से सारी जिंदगी जुटियां खोल बहा ना था दिल ले जा दे पर तलब मुताबिक नौकर नु दीदार दी कोई तनख्वाह दे शाह साहब पे अमन मर्जी दे फैसले कर पे अमन मर्जी दे फा दे साथे काफी तरह जहां नु दसिए दरबारी अपने शाह दे सैयद मदर हुसैन शाह जिला सरगोदा हाल इस्लामाबाद खान जफर खान सुबारी साहब की मुकम्मल संगत हाँ भाई माछी हूँ खेड खेड़ा के गोंदल चाह सोनी चाहिए कामी जान सही वाले की तरफ 2000 रुपये लगे देना अगर सोहेल गोंदल जफा करे भले करशद खान की तरफ 1000 कुरैशी सुना मजार नहीं तू शुक्र अदा कर अल्लाह पाक तेनू मिरासी बनाया तू साइड ते बैठा हाय 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 तेरा बंदा गोंदल वास्ते पानी ना मारे यार गोंदल जनाब चौधरी सोहेल गोंदल साहब आओ जनाब
سے مہربانی آؤ جناب آؤ گوندل سے باؤ کامران کامی جان سیدی علی کی طرف 2000 روپیہ لگے جناب میاں صاحب نون سے چوری امتیاز گوندل تاجے کے ساتھ کی طرف 2000 روپیہ لگے جناب نے راجی بابی نہیں بلا سبران صاحب کی طرف ہوئی نہیں چودھری اظہر راجہ صاحب جی کیا سہیل سلطان سبران صاحب خان ولی خان پٹھان خان صاحب کی طرف ہوئی نہیں چوری اظہر صاحب کی طرف ہوئی سہیل سلطان سبران صاحب میاں صاحب نون سے مہربانی آگے گڈو جیڑا تاری لبا رہی یار ہائے کاشکی بھائی کے رونے پہنچا فروق آوے گڈو آتا ہے ہون فروق نیاسی آوے نہ نیاسی کو سے تیری میاں والی ہونا اور پٹھان دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی بھائی کابی صحیح دے آلیا تو وجہ بڑی مہربانی جناب چودھری امائیوں کے سر گوندل صاحب چیف ایگزیکٹو گوندل اسٹیڈیم بڑی مہربانی چوری بکا سرور گوندل چوری کی طرح چلا درجہ خصوصی آمد جی گڈو سے ملک عمران بجوکا صاحب کی طرف اعلان نظر آجاد کے بجوکا کال فراز تو ہے تو سپیشل گڈو دے میچ واسطے آیا ہے ہاں تے 2000 روپیہ نگے دنانے گر جب پھانے حاضر کریں گڈو آیا ریفری آئے مچھی دارا آنا ہے بھائی چہلہ نے پٹھان اگر جب پھانا کیتا لیکن روڈو بار کرنا ہے پٹھان آن اسٹی بسٹی کا سوال ادھر سوال گڈو خان ہونا چاہیے یار کوئی ماش کیا ہے لیکن انہیں رابطہ کریں نہیں نہیں یہ نہیں دیالی یہ نہیں کھیل کھلا گئے پیچھے ہٹنا یہ نہیں یہ نہیں اور پتہ لگ سی واہ نہیں واہ جاگ بھائی جاگ بھائی صفائی تو بہت شہرات کے راؤنڈ تو باہر دوڑی چودھری انور گوندل سے بڑی مہربانی جناب نو ویلکم دی چوری اسد گوندل چودھری علی اکبر گوندل سے بچی دارا صاحب توجہ
करवानी जनाबी आफ्ताब अहमद नून साहब हौसला अफजाई शोरिया नून साहब बहुत करवानी हो गया ने अच्छू बकरा 302 जोरदार तालियां यार और शर्फिया ना मंडियां बकरे दियां पे शर्फी दियां सूइयां अड़ रही हैं हुण पता लग जाता है वाह जी हाँ तवज्जो सही पानी पानी बाश की जबान इंतजामिया में पानी मंगाओ आसिफ खान गुड्डू पठान साहब के भाई वाले इमरान मजौका साहब उन्होंने तरफ ऐलान है कि अच्छू बकरा नस जावे तो 1000 नगद इनाम जी वाह मौलिक इमरान मजौका साहब शरफिया था जब मैं ढाल लगा दवात मजौका साहब बात ही हजार है भाई खेल खिला के जाना है तवज्जो चोरी विद्याल साहब तवज्जो सर 762 वाले तवज्जो शरफी जोड़वान हाँ भाई हाय 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 हाँ अच्छू हाय 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 हाँ भैया पठान से बड़ी बर्बादी हाँ भैया शर्फिया बड़ी बर्बादी खानवली खान पठान से सर वेलकम खान से सीधे जी साइड दे आओ हाँ यार शर्फिया है कोई शरफ आप सर के होता बड़ी बर्बादी शर्फी भाई आओ मियां आफ्ताब अहमद नून से भी याद कर रहे हैं खान गुफार से बड़ी बर्बादी मियां सोहेल सुल्तान से बरा से चोरी इम्तियाज ताजे कैसा है भाई तरवीर गली से बहुत बर्बादी है क्या शर्फी भाई आओ जनाब आओ क्या बात है